Opel Duty бародаро 99 сол Vectra мотор 1.6 сӯзишвориш газу бензин. Кондиционер дошта бародаро, коробка механик, мультирул 329 000 пробег. چند خیلی گه حجت که؟ حجت نداشته. چند شیده جوشی داشت؟ جوشی چه بگو کو؟ چنده هتا؟ 29,000 نمره تلفن چنده؟ 901 04 15 65. Opel Duty бародаро Vectra 99 сол мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ ая бензини холи сӯзишвориш. мултирул бародаро кондиционер кор мекуна. кондиционер дошта кор мекуна бародаро, коробка механик, дута электропакет. мотори катек чанд хайлга ҳуҷҷата ака? то моҳи октябр ҳуҷҷат дошта. ҷои шидиш чанд шид? چنده اوکی نقش باقی چنده 33,000 نقش با معامله میشه. نمره دستی چنده 905 02 90 49. Opel Vectra سیدان 94 сол мотор 1.8 сӯзишвориш газу бензин. $360,000 пробег. кондиционер надора, люк дора бародаро, коробка механик. ҳуҷҷат 1 сола. ҳуҷҷат 6 сола. ҳуҷҷат надора. ҳуҷҷат надошта бародаро, бахшиш. چند شید لطفا جوی پولگیریش 18,000 بوده. نمره تلفن چنده؟ 901 07 84 01. مرسدس бародаро садак 1989 сол мотор 1.8 паук карбюратор караги будай сӯзишвориш газу бензин. салонаш 347,000 пробег будай. кондиционер надора, коробка механик. салон аст арки сӯза люк ҳам дошта бародаро. чанд қайдга ҳуҷҷат дора ака? ҳуҷҷат надора, ҳуҷҷат када медодаи. нарх чанд шидоши дошт? 18,000 сомонӣ. номери телефон чанде? 900 55 23 75 918 55 23 75. Toyota Corolla бародаро 2010 сол мотор 1.6 сӯзишворӣ газу бензин. кожини салон будай бародаро.
та электропакет. Салонаш. Кондиционер, ҳамаш қоидави коробка, механик. چند قید دیگه حجت ها؟ تو 14 یعنی موها. تو 14 همین موها حجت داشته. یا هفته دیگه. نقش چند شید جوشیدش؟ 70,000 جوشیدش.